Ndak karo rendang apa ayam. Ayam ya, Yang beda cuma nama kuah sing anu hangat-hangat. Cuma nama sing hangat-hangat. Biasanya tangan apa? Udah. Mie instan. Iya, masuk mie lagi. Ya, lagi emang kira mana? Minggu ini 2 minggu yang lalu. Terserah sih anteng. Gak teh hangat. Teh yang teh sosok. Oh, bobo, tapi baniku napa silang napa nggih bangun. Dikene bandulan. Nggih. Nah iya toh. Karo ibu barang wis bubuk kok mau bubuk. Hah? Buatan mimi susu ya. Lah tuku seblak kan apa? Nang mundur sing 7.000-an kuwi. Ya napa? Hah? Ya kono mangkat nah. Duit dodol Mas kuwi. Pedes ngene ra apa yayan. Awali. Gede. Gede. Dapat. Sejahene mie ayam ngetan meneh nek sebelah tutup. Oke.